अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हमारा सबक है सूरतुल इंफितार मक्किया। इसमें टोटल 19 आयत है। तो इंशाअल्लाह आज हम आधा पढ़ेंगे, बाकी आधी सूरह कल पढ़ेंगे। तो चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا السماء فطرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين صدق अल्लाहुल अज़ीम। ये हमारी 10 आयत मुकम्मल हो चुकी है। इंशाअल्लाह बाकी की 9 आयत कल मुकम्मल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह हम रोज़ एक वीडियो और एक सबक पढ़ते हैं।